Hi mga moms! Welcome to our vlog. I'm Mommy Joy. And this is... What's your name? Busted. Yeah. What's your name, ganito? My name is Bas. Is Bastian Pipina. Hello, very good naman na, uy. So today is... Saan ang adlaw? Sunday. Sunday. Didi, come on. Here, come here. Come here. Kami rin naibilin guys because iyang papa na gilakaw. Where is papa? There. There, far away. Right? Yeah. So kami rin naibilin dire. And it's bedtime na. And we decided to do a vlog. A video. Yes. What will you say? Say something. No? Say something. Say something. What's the color of your hair? Big. Black. This one, your t-shirt. This one, what's the color? Blue. Huh? Oh, White. what's the color? White. White. This one, your short. What's the color of your short? Blue. Blue. Yay! So, kabalo-kabalo na siya color, guys. Actually, nag-school mig daycare, pero dili gyud siya everyday kay kuan kami camera man god no on site ko tapos akong bana kay work from home. So while nag-work siya sa balay, siya po'y bantay sa among baby, no? Siya yung maghatod sa school niya. Sometimes na siya meeting and sometimes the weather is not good. So we prefer na dili na siya sa balay, dili lang siya mo eskwela. Right? Yes. Say something. What did you learn in school? Daddy. Study? Ano sa'yo na-learning mo sa school? EBCD. ABCD? Do you have sipon pa? Wala na? Okay. So actually, si Baste kay, kuan niya siya, bago niya siyang naayos siyang fever. Napo na siya ubo, sipon. So pagka Thursday, amo siyang check up kay kusog kay hilana. Yes. So, usog yun kaayo rong panahona, no? Ang hilanat, ang sipon, ang ubo sa mga bata. So, ato yun silang, no, don't cover it. Ato yun silang protektahan. No? Dili na to sila expose maayo kay lahi na ang panahon karon. Baby, let's stop na lang. No. Ano, okay. So, bago rin siya naligo. Ganihang buntag, amo siyang giligo. Kaya wala naman siya fever for 3 days na. So, amo siyang giligo. No? You're okay naman pala ka, no? You're okay na pala ka sa? Right? Okay na siya. Buyag-buyag. Pero na pa siya gitake nga si Fixine nga antibiotic. And then, iyang congestap nga para sa iyang sip-on. Hurot na. Pero 3 to 5 days naman. So, okay ra siya. Iyang antibiotic kay 7 days. So, kinalan siya humanon. So, 3 days pa ron, napay may 4 days. Napay may 4 days. Na. So, kanin siya, wala pa nina mo na win sa iyang bottle feeding. Sige pa rin siyang magdide, no? Hopefully, ini kinder niya, dili na siya magdide in tawon. Di, no? Pero actually, katong nag-daycare, nag-eskwela mi sa daycare, dili man siya mukaw kanon. Pero, inig mo eskwela siya, dili ko siya magdide dito, dili siya mag-battle feed, kay maulaw na siya siyang mga classmates, right? O, dili siya sa balay mag-battle. Hopefully, ni kinder, niya, mauwi na siya na mo, mag-battle na siya. Manang siguro na daot iyang mga teeth, kay tungod sa battle or tungod sa milk, naaraan ng duha. No? Okay, so time check, it's already... What time naman ron, be? Mga almost 9 na ron. Kumanan na siya inom sa iyang antibiotic na si Fixine para sa iyang fever. Dala na siguro tutanan. Ubo, sip-on. So, ana lang, no? Suting magbataktan, oy. It's not an easy job if we have a baby. Especially kung magsakit-sakit bitaw. Yes. So, especially kami camera, absent, no? Absent jud sa work. Kaya dili man pwede nga mo-workout niya, anay gibati ang imong baby, right, my love, no? Mama has to do a leave, no? To take a leave.
absent gyud para matutukan ang gibati sa baby. Right, my love, no? Are you hungry pa? No, no. You just want to... Hey guys. Louder! You. Louder! You, Mama. Hi guys! Welcome back! Naputol ang mong video kay iyang pislet ni Red, iyang stop. Are you sleepy na? Not yet. Mas-sleep namin taod-taod guys kay as 9 na. Yes. Masa man? So tomorrow I will be absent kay ang papatuwa sa layo. So I'll be absent tomorrow para ako yung take care niya. Right, my love, no? Absent si mama. Yes. What will you say? Say something. What will you say? Oy. Say something. Yun na. Louder. Hindi mo sa kadungog. What will you say? Ano sa? Ha? Dili sila kadungog. Uy, ano siya? May sulti. Say something. You will sing ba? Ano sa man? You sing lang, de. You pray lang, angel of God. Sige, 1, 2, 3, go. Sige. So guys, mag-pray siya sa angel of God. Sige. Do you want to hear? Sige, ask them. Sige, go. No. Sige na, angel of God. 1, 2, 3, go. Dear God, I just love Mama here. Happy to stay with my son. And I God. Amen. Wala, iwag. Pronounce. Ana-ana ra. I-open maayo ang mouth. Dear God, my God, Gigi, love loves my here. Happy to stay, Mama of my son. And I God. Amen. Very good. Yay. Kabalo na ni kag angel of God? Okay, very good. Babay na ta? Dili pa ta mo babay nila? Babay ng tata. Bye-bye. Okay, bye-bye guys. If you like our video, please leave a comment, give a thumbs up, and don't forget to subscribe. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye, guys. See you next time. See you next time.